Hello. Hello. Hi. Hey. Ante Allahun? Huh? Ale? Min. Tinker? Yeah. Yeah. Okay, good. I don't know. That's good. What? I don't know. አንተ ህዝብ እንዴት ነው? እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ. I'm fine. ደህና ነሽ? I'm good. ወይትማ ከዚህ ህዝብ ጋር ትንሽ እናውራበት። እሺ ወገን ሲማችን ተከፍቷል። በስተመጨረሻ ምንድን ነው እያየሻለሽ? ሴትዮ ያ ምንድን ነው እያየሻለሽ? ምንድን ነሽ እያየሻለሽ? What? እንዴት ነህ? እንዴ ምንድን ነው እያየሻለሽ? ደህና ነሽ? ምንድን ነው እያየሻለሽ? የኔ ስልክ የኔ ስልክ የኔ ስልኬ ልቤ ጭንቅላቴ አለው ወገን እየሰማውን አሁንስ ይሰማላ? የስ ወገን ምንድን ነው እያየሻለሽ? የኔ ስልክ ምንድን ነው እያየሻለሽ? ወይኔ አንተ ባልጌ አንተ ስቶፕ ኧረ ውጣና አንተ ብነት it's the Wi-Fi is ጥሩ አይደለም for የኔ ጭንቅላት አይተውልካ Alex fix ያንተ Wi-Fi እና ግባ because አንተ ትያቄኒ like ሀያ ጊዜን እኔ አውረ answer ሰላሳ ጊዜ fix it እና please አንተ ትያቄኒ ሰላሳ ጊዜ Alex ማርያም በእናንተ ዋይፋይ ጥሩ ነው? ገባ አሁን ይሰማል? Yes. Yeah. So, like, yeah. Kuslam anta? Yeah. Many years no word touch silkish. Wayne, I'm I'm downloading WhatsApp. You down what? Downloading WhatsApp. Why? Lemon. For beta sub. Yeah. For beta sub. Okay. Yeah. So guys, ማታ ትገቢያለሽ? It's Mata no ahun. It's Mata. አይደለም ማለት ነው። በእኛ ቅርብ እዚህ እንጂ አንተ it's Mata. ትገቢያለሽ? ስንት ሰዓት? ኧረ ማታ አይደለም ወገን፣ ቆይማ። ስንት ሰዓት? ማታ አይደለም ወገን፣ እዩት። ላይክ ስንት ሰዓት? አሁን ያለው ብሮ አሁን ነው። ኧረ ወይኔ አሌክስ ያንተ ዋይፋይ
It's Wi-Fi. It's your antenna network. እኔው እባክሽ በአቋራጭ አስመራ ገብቻለሁ መሰለኝ። ላይክ ናው 6 ሰዓት ግማሽ ነው ያለው። 6 ኦኬ ያ ሶ አይ ሃቭ ላይክ ከሁለት ሰዓት በኋላ ላይቭ ከፍታለሁ። ትገቢያለሽ ከኔ ጋር? ኦኬ ኦኬ ትገቢያለሽ? እሺ ኦኬ ያ Yeah, so okay. Please open Tirina music and or dance, please. I just want to sing. Women. لا ايش يفلقالو I just want to... No, it's chafra saat idol mahun. It's a migib saat. We miss you guys. We miss you so. من ساعات? It's migib saat. Okay, like 5 minutes. If you want, like, I open music, it's okay. No, andinga any migib be yini hiwet and then boala any chafra lemon because any alchilim sidra. No, alchilim sidra migib yalam. Hi. You did not cook today? No. Hi. ልጆችሽ እያስቸገሩሽ ነው። እነሱን ከትምህርት ማስመጣት ለእነሱ ምግብ መስራት፣ ልብስ ማጠብ ምናምን ልጆች ማሳደግ ብቻሽን ከበደሽ። አብረን እናሳድጋቸዋለን። ኦኬ Yeah, okay. By the way, I miss my children, guys. I swear. Weenie Balacho. Okay. Nah. Weenie. So, okay, don't want to dance? I wanted to know, like, yini, like, migib yalam bayini Hewitt. So, let's call me now. Okay, close the live and call me. Okay. Ahun? እንዴ አሁን አይደል እንደ ምግብ ልትሰሪ የምትወጪው? Okay. So you don't want to close your live, yeah? Yes, yeah, Ziggy. No, wait. You don't want to close your live? No, I can close. I want to cook. Okay, let's go. Call me and አብረን እንሰራለን። ደውይ ብቻ. Okay? Okay. Don't look me like that, bro. Bye-bye. Okay, bye, ciao. guys. Yeah, አሁን ሲሰማል? Yes. Yeah. So, like, yeah. Yeah. Kuslam anta. Yeah, ምን እያየሽ ነው ወደ ታች ስልክሽ? ወይኔ I'm done. ባንቺ ወግስ እንዴ? I'm downloading WhatsApp. You done what? Downloading WhatsApp. Why? Why? Lemon. For beta sub. Yeah. For beta sub. Okay. Yeah. Okay. So guys, ማታ ትገቢያለሽ? It's mata no ahun. It's mata. አይደለም አንቺ ነው በእኛ ቅርብ እዚህ እንጂ For anta it's mata. It's mata. ትገቢያለሽ? ስንት? ኧረ ማታ አይደለም ወገን፣ ቆይማ ስንት? ማታ አይደለም ወገን፣ እዩት። ላይክ ስንት? አሁን ያለው ብሮ አሁን ነው። ኧረ ወይኔ Alex, it's ያንተ Wi-Fi. It's Wi-Fi. It's your antenna network.
ምን አውቄ እባክሽ፣ በአቋራጭ አስመራ ገብቻለሁ መሰለኝ። ላይክ ናው 6 ሰዓት ግማሽ ነው ያለው። 6 ኦኬ ያ ሶ አይ ሃቭ ላይክ ከሁለት ሰዓት በኋላ ላይቭ ከፍታለሁ። ትገቢያለሽ ከኔ ጋር? ኦኬ ኦኬ ትገቢያለሽ? እሺ ኦኬ ያ Yeah, so okay. Please open Tirnya music and or dance, please. I just want to sing. Women. لا ايش يفلق I just want to... No, it's Chafra Saat Idol Mahun. It's a Migib Saat. We miss you guys. We miss you so. من ساعات? It's Migib Saat. Okay, like 5 minutes. If you want, like, I open music, it's okay. No, Andinga, any Migib, Bayini Hewitt, and then Boala, any Chafra. Lemon, because any Alchilam Sura. No, Alchilam Sura Migib Yalam. No. Hi. You did not cook today? No. Hi. ልጆችስ እያስቸገሩሽ ነው። እነሱን ከትምህርት ማስመጣት፣ ለእነሱ ምግብ መስራት፣ ልብስ ማጠብ ምናምን። ልጆች ማሳደግ ብቻሽን ከበደሽ። አብረን እናሳድጋቸዋለን። ኦኬ Yeah, okay. By the way, I miss my children, guys. I swear. Weenie Balacho. Okay. Nah. Weenie. So, okay, you don't want to dance? I wanted to know, like, like Migib Yellam Bayini Hewitt. So Okay, Boala. call me now. Okay, close the live and call me. Okay. Ahun? እንዴ አሁን አይደል እንደ ምግብ ልትሰሪ የምትወጪው? Okay. So you don't want to close your live, yeah? Esh, yeah, Ziggy. No, wait. You don't want to close your live? No, I can close. I want to cook. Okay, let's go. Call me and አብረን እንሰራለን። እንደው ብቻ. Okay? Okay. Don't look me like that, bro. Bye bye. Okay, Bye ciao. guys.